घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्मे, कुछ विचार मत करो। कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो। समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत। वो मेरे अपने भाई है, उनके साथ मातृभूमि के धूल में लोटपोट होते हुए खेल खेलो, मातृभूमि के भक्ति के गान गाओ, पूर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीर व्रत का संचार करवाओ और भारत माता की प्रार्थना करो। रोज करना 1 घंटे का व्यायाम। शरीर मन बुद्धि देश के कार्य के लिए तैयार होती है। एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदैव कितने भी मोह आकर्षण स्वार्थ प्राप्त हो जाए, मनुष्य अडिग होकर अपने ध्येय पथ पर चल सकता है। ये संघ है, ये सबको करना है। 1 घंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाव को दूर करने वाला या समाज की त्रुटियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करना। उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना। बहुत सेवा की, अब मुझे वोट दो, ऐसा नहीं कहना। उसके लिए काम नहीं है। संघ में स्वयं सेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं। उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है। करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है। ये देने का काम है, ये करना है। यश अपयश, आशा निराशा, प्राप्ति लाभ हानि कुछ विचार नहीं करना, क्योंकि यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने देश को बढ़ाने वाले जितने लोग हैं, उनका साहित्य देखो या उनके भाषण कहिए तो पढ़ो, सुनो अगर सुनने को मिलते। सब ने इस एक सत्य को बोला है, इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। সো বন্ধুরা দেখতেই পেলেন আরএসএস প্রধান উনি কি বললেন। কিছু তো ভুল বলেননি, ঠিকই বলেছেন, একদম ঠিক বলেছেন। সত্যি তো আমরা আজকে নানা রকম বাদ বিচার করি বলে আজকে এরকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সনাতনী হিন্দুদের। সবাইকে এক হতে হবে এবং এক হওয়া খুবই দরকার। পরিস্থিতি খুব একটা ভালো দিকে এগোচ্ছে না এবং সবথেকে বড় বিষয় হলো যে নিজের জন্মভূমি, নিজের মাতৃভূমি কিংবা নিজের মানে সমস্ত সব কিছু এই ধর্ম বা এই ধর্মের সাথে দেশ পুরো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা সেই জিনিসটাকে কোনোভাবেই মানে প্রাধান্য দিই না, নানান রকমভাবে এটাকে এড়িয়ে যাই। সবসময় আমরা এটা আগে ভাবি আমরা সবাই এক, কিন্তু এক হলে এটা এক কখনো হয় না। তো যাই হোক, বেশি কিছু ভেঙে বলা হচ্ছে না। এইটুকুই বলবো, সবাইকেই বার হওয়া উচিত এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেশাত্মবোধক তথা এবং পূর্বের অর্থাৎ বিগত কয়েকশো বছর আগে আমাদের সাধু সন্ন্যাসী মনি ঋষিদের অবদান অনেক এবং আরও পুরনো যারা রাজারা রয়েছেন তাদের অবদান অনেক। সেই সমস্ত ইতিহাস বা সেই সমস্ত কিছু ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না, সেগুলো ইতিহাসেও আমাদেরকে পড়ানো হয়নি। আমরা সবসময় পড়ে এসেছি মুঘল সাম্রাজ্য কিংবা মুঘলাইয়ের ব্যাপারে পড়ে এসেছি এবং ওটাও কেন দেওয়া হলো না, এটা দিয়েছে ঠিক আছে, কিন্তু ওটাও কেন দেওয়া হলো না, ওগুলোকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেকেই বেরোনো উচিত এবং সবার সাথে ধর্মের ব্যাপারে, বিশেষ করে সনাতনী হিন্দু এবং রামায়ণ মহাভারত বেদ পুরাণ সবার বাড়িতে বা বন্ধুবান্ধবের সাথে ডিসকাস করা উচিত, আলোচনা করা উচিত। সত্যিটা আমরা জানি না,
ইংলিশে কিংবা ইংরেজিতে কথা বলে খালি পটর পটর করলেই যে সে শিক্ষিত হয় তা নয়। এগুলোও জানা দরকার। এগুলো যদি না জানা হয় নিজের ব্যাপারে বা নিজের সংস্কৃতি কিংবা নিজের দেশের সংস্কৃতি কিংবা মাতৃভূমি বা দেশাত্মবোধ কিংবা ২০০ বছর আগে বা ৩০০ বছর আগে কি হয়েছিল বা ৫০০ বছর আগে সেই সমস্ত কিছু যাদের অবদান ছিল বা যাদের অবদান না থাকলে আজকে হয়তো আমরা এই জায়গায়ও হয়তো আসতে পারতাম না, সেটাও অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে। ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পুরো ভিডিওটা ভালো করে ওয়াচ করবেন। কেমন? আজকে এই পর্যন্তই। এরপরে আবার নতুন কনটেন্ট আবার নিয়ে আসবো।